बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले ये कलेमात हर मुसलमान ज़रूर याद कर ले। इन कलेमात की बरकत से बीमारियां दूर होंगी, परेशानियां ख़त्म होंगी, मुश्किलें हल होंगी, रिज़्क़ में बरकत का सबब बनते हैं ये मुक़द्दस और बाबरकत कलेमात। लिहाजा इन कलेमात को हर मुसलमान याद कर ले और इन्हें ज़रूर पढ़े। तो आइए दोस्तों, इन कलिमात को मेरे साथ मिलकर एक मर्तबा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल वकीलिल कफील। या वकीलु या कफीलु वकुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन। क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ। सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्दि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल वकीलिल कफील। या मलिकु या कुद्दूस या सलाम या ज़ल जलालि वल इकराम। वकुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन। क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी सम'i। ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम।
या अजीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल हलीमुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फत्ताहिल अलीम या रहीम या रहमान या जारल मुस्तजिरीन या वलियल मुमिनीन या साहिब कुल्ली गरीब ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अज़ीज़िल गनी ला इलाहा इल्लल्लाह والرزاق يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وارحمني أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دل مراكم مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر
يقول له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم أنت الله العزيز الحكيم أنت الله الملك القدوس أنت الله الحليم الكريم أنت الله خالق الخير والشر أنت الله خالق الجنة والنار عالم الغيب والشهادة عالم السر وأخفي أنت الله الكبير المتعال أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا أنت الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الملك القدوس اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا يا صاحب كل غريب لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت
अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली ख़ैरम मिन्हा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। या अल्लाहु या रहमान या रहीम दिली माराकुम मुस्तक़ीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूबि व अतूबु इलैहि। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी हुवा अबहा मिनल क़मरित ताम्मि व अकरमि मिनस सहाबिल मुरसलति वल बहरिल ख़ितम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम। फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा फ़ारिजल हम्मि काशिफ़ल गम्मि मुजीब दाअवतिल मुज़्तरीन रहमानद दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा अंत तरहमुनी फ़रहमनी बिरहमतिन तुग़नीनी बिहा अर रहमति मन सिवाक। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।